convert the octal number 257 into its decimal equivalent. Okay, let us begin. So yate dise amak eta octal number 257 ar jehetu itia 257 dise itia directly 257 likhidli confusion hobo pare karon etu octal number type lagi ase decimal number type lagi ase jehetu question specify kori dise etu eta octal number hoy to ami ki korim yak bracket er bhitor rakhi pele yate side ote 8 likhi dim 8 to hoise base 8 to etu represent kori ase je 257 to hoise eta octal number to amak koise year decimal equivalent to amak ki hobo hetu amak hudise to tar karone ami ki korim 257 to note down kori lo yate jonto 7 hobo 7 hoy jabo amar yate lowest significant digit LSD aru yate jonto 2 hoy jabo hetu hoy jabo most significant digit 2 yes next amar kaam hoise ami yar weight to define koribo lagibo weight ba jonto ami positional weight boli ko to weight or case ki hoy jay আমি LSD প্ৰাৰম্ভ কৰিম তো সবতকৈ lowest significant digit or weight hobo 8 to the power 0 তাৰ পিছত next to hobo 8 to the power 1 then হৈ যাব আমাৰ 8 to the power 2 and so on এটো গৈ থাকিব যেটো আমাৰ MSD টো third positionত আছে হেগান আমি 8 to the power 2 তে ৰখি যাম তো আমাৰ কাম অলমোst ডান এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে decimal equivalent টো উলাব কাৰণে আমি simply each digit টো লম আৰু তাৰ নিজৰ weight ৰ লগত multiply কৰি দিম আৰু গুটেখিনি ভ্যালু আমি এড কৰি দিম তাৰমানে 2 পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰো 2 ক multiply কৰিম 8 স্কয়াৰৰ লগত ঠিক আছে সাইড কৰি ৰাখো plus next 5 lom 5 ok multiply korim 8 to the power 1 logot and then finally 7 ok multiply korim 8 to the power 0 logot itia next kaam hoise amar simplify koribo lage so it hoise 2 into 8 square mane hoise 64 plus ifale ase 5 into 8 5 8 is 40 plus ifale ase 7 into 8 to the power 0 mane 1 hoise to it hoise jabo amar 7 itia etu hoise jabo amar 128 plus 40 plus 7 gutekhini ami add korile amar final value to ahibo 175 তো তাৰ মানে এই যোনটো আমাৰ octal number to দিলে 257 ইয়াৰ decimal equivalent to হ'ব 175